ginahambal nga nagasiling, the greatest love story in the history of the world natabo sang sa katapusan nga paniyapon. Ang pinakamatahom nga istorya sang paghigugma natabo sang katapusan sang paniyapon nga ang Ginoo antes mapatay. Sa account ni San Juan, ginapakita sa aton nga ang isa ka tawo naghiwat sang isa ka paniyapon upod sa mga abyan antes siya mapatay. Ang katapusan nga paniyapon sang Ginoo isa ka despedida o kon last will nga pamilinbilin sang Ginoo sa iya mga gintuton-an. Greatest story initungod kay naghambal siya sa mga episodes of love. Love story, paghigugma, istorya sang Ginoo sa iya abyan nga mga gintuton-an. Love story, istorya sang Ginoo sa kay Judas nga nagluib sa iya. Love story, istorya sang paghigugma ni Jesus sa aton tanan. Sang gabi nga nagapaniyapon sila, siling sang Ginoo, isa sa inyo ang magaluib sa akon. Si Judas dasig nga nagtindog kag nagsiling, indi ako Ginoo ang magaluib sa imo. Luyag papatihon ni Judas ang iya mga upod nga mga gintuton-an nga indi saya ang magaluib kay Jesus. Pero si Jesus kahibalo sang unod sang tagipusoon, sang unod sang pangunahuna sang aton ni Judas. Kahibalo siya nga si Judas magaluib sa iya. Pero ano ang matahom sa aton Dios? Nga ang Dios naton may ara saya madalom nga pagrespeto sa aton human free will. Indi iya luyag sang Dios persahon ang tawo sa pagbag-o sang iya batasan sa siya nga nagapakasala. Luyag sa Ginoo respetuhon ang aton free will. Gani ang Dios wala siya nagapersa sa aton, kundi nagaimbitar lang sa aton, nagaagda lang siya sa aton nga magliso kita kag magkambyo kita sang aton pamatasan, sang aton pangginawi. Sa kay Judas kahibalo si Jesus nga magaluib siya sa iya. Luyag ni Jesus respetuhon ining free will nga ara kay Judas. Wala igin persa si Judas sa bagay nga ginagda ya lang si Judas, gin-invite ya lang si Judas nga kung mahimo bag-uha ang imo plano, hindi pagpadayuna ang imo pagluib sa akon. Gin-invite niya si Judas sa pagbag-o sang iya nga pagahimuon sa ano nga pamaagi. Gin-offer ni Jesus ang iya paghigugma kay Judas. Sa kinabatasan sang mga Hudiyo, sa tagsa ka Passover meal, nagahiwat sila sa ginatawag ritual. Ang head of the family, amo na sa nagapatigayon sang sina nga ritual. Kung sa sina nga ritual, may ara dira breaking of the bread, pagpamihak-pihak sang tinapay. Ang portion
sina nga tinapay ginahatag sang head of the family sa miyembro sina nga panimalay. Kag ina nga porsyon sang tinapay nga ginhatag sa sina nga miyembro sang panimalay nagasiling, palangga ako ikaw, nagakabalaka ako sa imo, importante ikaw sa akon kabuhi. Symbol of love, inang ginatawag portion of bread na ginhatag sang head of the family sa isa ka miyembro sang sina nga panimalay sa tion sang ginatawag Passover. Sa katapusan sang paniyapon sang Ginoo, ang portion of bread wala ni Jesus ginhatag sa iya pinalangga nga gintutunan nga amo si Juan. Ukon ginhatag sa iya most trusted disciple nga amo si Pedro. Ang portion of bread ginhatag ni Jesus sa kay Judas. Si Jesus nagsiling, ang tawo nga maupod na kung tumpoy sang pinihak nga tinapay, amo na siya ang magaluib sa akon. Ang portion of bread ginhatag kay Judas. Si Jesus nagahambal kay Judas, palangga ko ikaw, nagakabalaka ako sa imo, importante ka sa akon. Gugma naging offer ni Jesus sa kay Judas, pero gin-reject, gin-panginwala ni Judas ining gugma nga ginhatag sang Ginoo sa iya. Dali-dali siya nga nagwa sa kwarto, kaginhimo niya ang iya hilimuon sa pagbaligya kay Jesus sang 30 kapilat. Amuning matahom nga istorya sang episode of love, story of love sang Ginoo sa kay Judas. It was a love at the same time betrayal. Gin-betray, gin-reject ni Judas ang gugma na ginhatag, gin-partineser ni Jesus sa iya. Ikaduha, nga a greatest love story ining katapusan nga paniyapon kay istorya sang gugma ni Jesus upod sa iya mga gintutunan. Sang isa ka tawo nga kahibalo siya, magabiya na siya sa ila. Gani nagpatigayon siya sang isa kapag sinalo-salo, sang isa kapag kinaon, kag makapamilin-bilin para sa ila. Ekspresyon sang paghigugma ni Jesus sa ila. Nadumduman akon sang gamay ko, ang akon nga mama, akon iloy, ginabilin niya kami sa amon lula, kay nagapauli siya sa kabankalan, upod sa akon papa, kay dito ga obra sa sentral. Kung maglakat na siya gani, ginahambalan niya ko na, Joji, kumo ikaw ang magulang, at iparon mo imo mga manghod. Hindi ka mo magpaugtas kay lula niyo. Hindi ka mo mag-ilinaway. Magpalanggaanay ka mo, samtang wala kudi. No? Muna ginapirmi madumduman ko. Ginahambal ni mama, ginabilin niya sa akon, kumo ako ang magulang. Simbolo sang iya pagkigugma, simbolo sang iya pagkabalaka. Nga kung wala siya gani, maayo man ang amon kahimtangan, maayo man ang amon sitwasyon. No? Mugina iya ang gugma. No? Luyag pirmi ngamin maayo ang sitwasyon kagahimtangan sang imo nga kahagugma. Ang Ginoo amo man na kabalo siyang mga biya sa saya mga gintutunan. Luyag man siya ang iya mga gintutunan, mangin maayo man ang ila kahimtangan samtang wala siya. Anong ginhimo ya? Nagkuha sa sang tualya, ginuwagkos sa iya hawak, paginhugasan nila ang ila mga tiil.
Siling ni Jesus, ako nga inyo alagad, ako nga inyo pangulo, nagahugas ang inyong mga tiil, tanda sa akong pag-alagad. Kamu man dapat maghinugasay sa inyong mga tiil, dapat mag-alagaray sa isa kag isa. Amo na ang una nga panugyan sang Ginoo, simbolo sang iya pagkabalaka, simbolo sang iya pagpalangga, simbolo sa pagpahayag nga kamo nga mga disipulo ko importante kamo sa akon. Bahin kamo sa akon kabuhi. Hindi kamo sagad ilinaway, mag-alagaray kamo sa isa kag isa. Magserbisyuhanay kamo sa isa kag isa. Ikaduha nga ginbilin sang Ginoo sa iya mga gintutunan, simbolo sang iya pagpalangga sa ila. Amo siling niya, maghigugmaanay kamo, subong ako nagahigugma sa inyo. Ikaduha nga episode, love story ni Jesus sa iya mga gintutunan. Ang ikatlo, amo ang love story ni Jesus sa aton tanan. Love story nga natabo sa katapusan sang paniyapon. Love story sa iya katawhan. Siling sang Ginoo, magapabilin ako sa inyo hasta sa katapusan sang panahon. Paano ang Ginoo makapabilin sa aton hasta sa katapusan sang panahon? Makapabilin ang Ginoo sa aton hasta sa katapusan sang panahon. Paagi sa Eucharistia nga iya gintukod, kag iya ginbilin sa aton sa katapusan nga paniyapon. Pero ano ang matahom sa santos nga misa, sa Eucharistia nga ginbilin sang aton Ginoong Kristo? Kay iniginhimo in the context sang pagsinalo-salo kag pagkinaon. Kita nga mga Pilipino, mahilig kita nga magkaon. Simbolo na iya sang aton pag-abyanay, simbolo na iya sang aton pagpalanggaanay, simbolo na iya sang aton nga paghiliusa. Ang pamilya kung Domingo mapauli gid sa isa ila nanay kag tatay, dalon nilang ilang kabataan, matipon gid na kung Domingo. Hindi tayo magpabunyag kung waay ta sang ipakaon sa bisita. Hindi man kita magpakasal kung waay kita sang ipakaon sa aton nga mga bisita. Mahilig tayo sa punsyon, mahilig tayo sa pagsinasalo. Kag anong ginadulot sina? Paghigugma, pag-abyanay, kag subong man paghiliusa. Matahom nga konteksto nga ang Ginoo gintukod niya ang santos nga misa sa sulod sang pagsinalo-salo, sa sulod sang pagkinaon. Kay luyag sang Ginoo sa tagsa naton kapag sa ulog sang misa, makaupod naton siya sa ministro sang iya pari. Ang santos nga misa, isa kapag sinalo-salo naton upod sa Ginoo. Kag sa tagsa kapag salo-salo naton, nagapaambitanay kita sang kabuhi. Sa tagsa kapag sinalo-salo naton, ginadumdum naton, ginahimo naton present ang sakripisyo sang Ginoo. Sa tagsa kapag tipon naton, kag pag sinalo-salo naton sa santos nga misa, nagahiliusa kita bilang isa kakatawhan sang Dios. So amo ni ang beauty sang Eucharistia nga gintukod sang Ginoo sa katapusan nga paniyapon. Kay gintukod niya sa konteksto sang pagsinalo-salo kag pagkinaon. Kay sa pagkinaon may kabuhi. Sa pagkinaon may pagpaambitanay. Sa pagkinaon may paghiliusa. Sa pagkinaon
may paghigugmaanay. Kag amo nang luyag ni Jesus matabo sa aton. Nga paagi sa aton padayon nga pagsakdag sang santos nga misa, kita nagaupod sa iya kaon, upod sa iya nga ministro. Amo ni ang beauty, no, sang episode of love, paghigugma sang Ginoo sa aton tanan. Ang iya gift of love, gift of the Eucharist, kag mas matahom kay ara sa konteksto sang pagsinalo-salo kag pagkinaon. Ining katapusan sang paniyapon, siling naton gina sa pagsugod naton, hindi lang ni pamilin-bilin sang isa ka tawo nga magalakat kag hindi na magbalik. Amo ni ang will sang isa ka tawo nga mapatay, nga luyag siya matahom maayo ang aton madangtan nga nagkalabilin sa sining kalibutan. Kasubong sang isa ka tawo nga mapatay kun damo sa kwarta, nagahimo sa sang will and testament niya. Kag kun ang tawo mapatay, nagapamilin-bilin. Kag kun nagapamilin-bilin ang tawo nga mapatay, wala kita sa mahimo sa pagtuman kung ano ang iyagin bilin sa aton. Kung ano ang will naging bilin sang tawo mapatay, tumanon naton ina. Ang simple nga pamangkot, ang last will and testament sang Ginoo sa katapusan sang paniyapon, ginatuman bala naton. Ginatuman bala naton ang iyagin bilin na maghugasay kita sang aton mga tiil, mag-alagaray kita sa isa kag isa, nag-aalagaray bala kita sa karon nga panahon, nagaserbisyuhanay bila kita sa karon nga panahon, labi na gid sa krisis sining coronavirus nga nagaluntad sa aton, nga kinahanglanon ang aton bulig, aton suporta sa isa kag isa. Ang mga lideres bala naton nagahatag sa ilang matudtuod nga pagserbisyo sa tagsa-tagsa sa aton, labi na gid sa mga nagakinahanglan sa sini nga panahon. Ginatuman bala naton ang hambal sang Ginoo sang isa ka tagumatayon nga tawo, maghigugmaanay kamo subong ako nagahigugma sa inyo. Nagahigugmaanay bala kita bilang isa ka simbahan, bilang isa ka komunidad, bilang isa ka panimalay sang Dios. Ang Eucharistia nga ginbilin sang Ginoo sa aton, no? Ginaupdan bala naton, ginasaulog bala naton sing bugos sa aton nga pagsimba, sa aton nga pag-attend. Ang santos nga misa ginpilin sang Ginoo nga simbolo sang iya paghigugma sa aton. Ano ang aton attitude? Ano ang aton pamatasan? Ano ang aton pangginawi? Sa katapusan sang paniyapon, nangin matahom ini nga love story sa tanan nga love stories na ginapresentar sang kalibutan, kay ini naghambal sang episodes of love, stories of love sang isa ka tawo nga magabiya sa aton. Ini bala nga mga storya sang paghigugma kag mga pangbilin sang Ginoo sa aton, ginapangabuhi naton, ginatinguhaan bala naton nga matuman ini sa aton matag adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Kabay ining panahon sang balaan nga mga inadlaw, magdala sa aton sa pagpamalandong sa mga panghangkat sang isa ka tawo nga dali na lang mapatay, sang iya ginbilin ka ginaagda sa tagsa-tagsa sa aton, pag-alagad, paghigugmaanay, kag pag-apresyar
sang santos nga misa.